इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन ने भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ा दिए, LAC पर चीन काबिज़ हो गया। भारत चीन जंग सर पर 50 किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्ज़ा, मिसाइलों की बारिश कर दी गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ा दिए हैं। LAC पर चीन काबिज़। भारतीय चीनी जंग सर पर 50 किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्ज़ा हो चुका है। नाज़रीन ग्रामीण, तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात कशीदा बताए जाते हैं। भारतीय और चीनी फ़ौजी गलवान वादी, पेंगोंग टसू, डेमचिक, दौलत बेग, ओल्डी के मकामात पर आमने सामने आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। चीन और भारत के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी कशीदगी बदस्तूर कायम है। इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर इस तनाज़े पर जंग हो सकती है या नहीं। ताहम पाकिस्तान ने बढ़ती हुई कशीदगी का ज़िम्मेदार भारत को ठहराया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ख़तरा दिखा देता है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने भी भारत की हमसाया ममालिक की जानिब जारहाना पॉलिसी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा करार दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत में चीन के सदर शी जिनपिंग का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। लद्दाख में असल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा बताए जाते हैं। भारतीय और चीनी फ़ौजी गलवान वादी, पेंगोंग टसू झील, डेमचक, दौलत बेग, ओल्डी के मकामात पर आमने सामने आंखों में आंखें डाले हुए हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के तकरीबन 250 फ़ौजी आमने सामने आ गए हैं। इतलात हैं कि इसके बाद 2 दिन बाद तफरीकैन के तकरीबन 100 फ़ौजी ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इसके अलावा चीन ने हालिया दिनों में भारत की जानिब से LAC की अपनी जानिब नई तमीरात की मुखालफत की, जो इसके मुताबिक सरहदी तनाज़े के हल तक इस इलाके में हालात जूं के तूं रहने की मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। चीन लद्दाख के बाद इलाकों को अपना मानता है। उसने अक्साई चीन पर 1962 की जंग में कब्ज़ा किया और इस वक्त से इसे खाली कराने से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने से भी बज़ाहिर खुश नहीं था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत के दरमियान ताबड़तोड़ जंग हो सकती है। भारत और चीन अक्सर दूसरे के इलाकों में दरअंदाजी के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन झड़प कभी कभार होती है। सर्दी तनाज़े की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी बदअतमादी मौजूद है और कहा जा रहा है कि चीन और भारत बुरी तरह आमने सामने हैं। चीन के सरकारी फ़ौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस रिसर्च के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5 नए मिलिशिया डिवीज़न, जिनमें माउंट एवरेस्ट टार्च रैले की टीम के साबिक अरकान और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के फाइटर्स भी शामिल थे, तिब्बत में लासा के मकाम पर मुआयने के लिए पेश हुए थे। चीन के सरकारी अखबार की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रवां माह लद्दाख के इलाके गलवान में भारत के साथ होने वाली झड़प से पहले ही बीजिंग ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स और पहाड़ों पर चढ़ने के माहिर फ़ौजी भेज दिए थे। खबर इदारे AFP ने चीन के सरकारी फ़ौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ के हवाले से बताया है कि चीन में माउंट एवरेस्ट टार्च रैली टीम के साबिक अरकान और मिक्स मार्शल आर्ट्स क्लब के फाइटर्स बीच में शामिल थे। इसके अलावा तिब्बत में चीनी फ़ौज के कमांडर वांग हाई जांग का कहना था कि एम्बू फाइट क्लब के फाइटर्स चीनी फ़ौज को बहुत मजबूत बनाएंगे और इनकी सलाहियत बेहतर करेंगे। इसके अलावा इसके साथ ही फ़ौज के रद्द-ए-अमल देने और मदद की सलाहियत में भी बेहतरी आएगी। ताहम चीनी फ़ौज के कमांडर ने वाज़ेह तौर पर तस्दीक नहीं की थी कि इन फ़ौजी दस्तों की तैनाती सरहद पर मौजूद कशीदगी के पेश नज़र है या नहीं। लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के दरमियान कई दिहाइयों के बाद रवां माह शदीद तरीन झड़पें हुई थीं।
جس میں بھارت کے 20 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے تھے، جبکہ چین کو ہونے والی جانی نقصان کی تفصیل نامعلوم ہے۔ اس جھڑپ کے بعد ذرائع کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ چینی فوج نے بھارتی فوج کی 16 بہادر رجمنٹ کے اہلکاروں پر حملہ آور ہونے کے لیے جدید ہتھیاروں کی بجائے لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں کا استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں دیں۔ اس کے علاوہ ذرائع کے حوالے سے ایسے ہی تفصیلات سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ چینی فوج نے بظاہر بھارتی فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اٹھائے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹ، شیلڈ اور گھنٹوں کونیوں کے کور بھی پہن رکھے تھے، اور اب چین کے سرکاری اخبار کی مذکورہ رپورٹ میں مارشل آرٹس فائٹرز کے بھیجنے سے ان اطلاعات کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری جانب بھارت نے کہا ہے کہ چینی فوج میں اضافے کے بعد اس نے ہمالیہ کے سرحدی علاقوں میں اپنی فوج بڑھا دی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بھارت کے ساتھ تبت کے سرحدی علاقے میں فوجی سرگرمیوں سے اضافے کو نمایاں کوریج دی ہے۔ ان سرگرمیوں میں انتہائی بلندی پر طیارہ شکن گنوں کے استعمال کی مشقیں بھی شامل ہیں۔ چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز نے کہا ہے کہ نئے فوجوں کی بھرتی کا مقصد سرحد کو مضبوط بنانے، تبت میں استحکام لانا ہے۔ چین اور بھارت ایک معاہدے کے تحت تبت کے علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آتشی اسلحہ استعمال نہ کرنے کے پابند ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں سرحدی تنازع ایک جنگ بھی ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ چین بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں چینی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی بری طرح کیا جا رہا ہے۔ چین نے ہمارے صدر پر جھڑپ کے دوران قید میں لیے گئے 10 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ اقدام دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کے بعد اٹھایا گیا تھا تاکہ پیر کو ہونے والی جھڑپ کے بعد سرحد پر حالات کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور دیگر بھارتی میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ چین نے رات گئے 10 بھارتی فوجیوں کو رہا کیا۔ بھارتی حکومت نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھارتی فوج لاپتہ نہیں۔ اس کے علاوہ فوجیوں کی رہائی بھارتی فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے اعلیٰ جنرلوں کے درمیان بات چیت کے بعد طے ہوئی۔ اس کے علاوہ سنگین جھڑپ کے لیے بھارت اور چین نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور اس متنازع سرحد پر دونوں ممالک 1967 میں جنگ لڑ چکے ہیں۔ بھارت میں تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے چینی فوجی اور شی جن پنگ مکمل طور پر تیار ہیں۔ شی جن پنگ نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا ہے اور تابڑ توڑ کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شی جن پنگ نے کہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ہر صورت دیا جائے گا۔